Hello! Ngayon nagawa po tayo ng tinapay. Chicken asado. Chicken na niluto kanina. And then ready na yung ating dough. Ayan. Ready na yung ating dough. Ayan. Ready na yung ating dough. Okay. Hatiin natin siya, guys. Someday, baka ng walong pirasong tinapay. Ayan. Ayan guys, mayroon tayong 8 piraso. Lalagyan natin siya ng chicken fillings. Very simple, diba? Lagyan natin siya ng chicken sa loob. Ayan. Ito yung niluto ko na siya, guys. With chicken fillings. I guess it's ready na, guys. Bibig na natin yung ating chicken asado bread. Ayan. Lalagay na natin siya sa oven. Ayan. Naka-ready na siya, guys. Na-preheat ko na yung ating oven. And then, i-adjust ko lang siya into 180 degrees. Kasi sobrang mainit. Okay. Ayan. Waitan natin na maluto. Check natin, guys. Parang ready na yung ating tinapay. Yes. It's ready na. Yan. Yan. I think. Yeah. Konti pa. 2 minutes. I think ready na, guys. Yan. Ready na siya. Off na natin. Yan. Ready na, guys. Yan. Luto na yung ating tinapay. Chicken asado bread. Ayan. Yummy, delicious. Wow. Freshly baked from the oven.